In exercise of powers of Article 16 to the Constitution of India, the Honorable Governor of Tripura has nominated Sri Bijut Devarma and Sri Sichan Kaite as member of the District Council. As per the Rule 166, Sub-Rule 3 of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Constitutional Election Conduct Officials Rules 1985. It says, any member who has not already made and subscribed an oath of affirmation before the first meeting of the council may make subscribe before the chairman of the council an oath of affirmation at any time as the chairman may be. An oath or affirmation may be made in Urdu, English, Hindi, or Bengali. Today, Honorable Chairman Sri Jagdish Devarma will administer the oath of affirmation to the members nominated as per the law organized at this council. Honorable Chairman, Bojang Nama, Sini or Sumai Angkuru Mani Pandang, Tengali Bagai. Permitted. Sri Bijut Devarma. Masan Bijut Devarma, Tripura, Tiprasa Muluk Baikhan Naikolsa, Hankor Koksapni Adon Mungoi, Samjakma Yagudo, Kaitani Sumai Tangui Sadao, Krakhe Poito Narugoi, Sumai Tangui Sadao, Bharat Elembakni Bishingtui, Khazak, Kerongna, Poito Kubui, Khorok Sapmabai, and by Bogzagui, Tongmani Samungna, Kabai Kubai, Tangai. Ami Sri Sichan Kaipe, Tripura Sha Eleka Sosasito Jela Porishod Sodesha Nirbatito Howar Sopot Bovane Name Sopot Koritesi দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসে এক অনুগত রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং আমি যে কর্তব্য গ্রহণ করিতে চেয়েছিলেন তাহার বিশ্বাস তারা সহিত সম্পাদন করিব।
Permitted. Ini salah je NDC ni support nama ni jagulo. Bobo haiwan sumung bisi bisi ni bolo tini te bisa rumah hai. Sungtini kharag nui jadi borong gunangku haste pani songga kharag ni sung. Sungtini aro support naharka samai tangka council chairman tini borong gunang chairman ni thani. Sungtini nominated kharag nui MD Singhoy chini to kuno seat sikri 28টা plus 2টা je 2টা tongmani সমস্ত ত্রিপুরাও থাঙ্গই जों সামুং খাইনানি বাগै जों তিনি বখা ফান সতনজাক জুনো যে গভর্নর জুনো আর সিলেকশন খাই হরমানি সমস্ত ত্রিপুরানি এডিসি তে তংমানি এডিসি নি বিসিঙ্গ এডিসি নি বড় ক্রক নি বাগै সামুং টাংনানি বাগै জুনো যে দায়িত্বরি মানি খাকরা খাইনো जों তিনি বসবই নাহারই समाय टांगै जों याप्री दिनैनि सिमनि जों बारनानि जेंखा टाउन बागै हेंकाय और जों खरगबै जे नमिनेटेड जे एमडी सिंगमानि जोंनि जतन ने साबुं गोबांखौ टाउन बागै हेंके जों कुन पार्टिकुलार कायसा सीट कनफाइनिं तंगया जों 28 टा जागानो थांगै समस्त 587टा विलेज कमिटी एडीसी नि ओ जागा थांगैनो सामुं टांगनानि बागै जों जे बारजारि मानि ओ बारजनो जों दिनै यासागैना हाका आवन बागैनो जों दिनैनि सिमि फान सतनजाक खा सतनजाक याप्रि जों दिनैनि सिमिनो दिख थांनाय सालो जे टिप्रामा थाव नों हाममानि यागलो तिनि बो पार्टी नि मिन तिनि और काउन्सिल सपोर्ट ना हारजाक जों तिनि जेटा सपोर्ट ना हामानि तो अब गभर्नर तो जतो बरंगनि गभर्नर तो कांग्रेस बीजेपी सीपीएम माथा हिनै करे गभर्नर न किन्तु जों अरबो जों कसाराव खाय जोंना आरो सीट अलॉटमेंट खायजाक हायफानो जों त्रिपुरा राज्यनि एडीसी नि जिनि बरक रक जे लाहानाति तंमानि बरक जे सानमानि
borok je naimani aboni simi chini yapri chung klok usluk lak taun bage hingkai sini borok rok ADC bisingo tamo wo khamai tongkha tamo wo khosoi tongkha boni tamo manjujak ya ungoi tongkha borok bo tamo manna tamani tamo maya ungoi tongkha aboni bagani chung o samung tangna bagai chung agokjak hingkai haifano tabuk Tripura rajyo ADC ni tuyoi je sanlaimani Tripura land phane hindi grata Tripura land phane hindi abo mangkhangkai chung oro nominated MDC khorok nei jini ang bai jini Sipsen Kaipeng jini tam saya unnan tongba abo jotoni abo CPM Congress BJP ni issue ya abo সমস্ত ADC bisingoi jini borokno kathang tonnan hengkai abo Bharat Sarkar bo abo naikolo Bharat Sarkar ni bisingti সংবিধান ni bisingti je sajakmani abo kathang tongo o laibuma kathang tongo o laibuma ne mari rugoino je sannai sano o sanmani jagabo abo kahamde hanya hine wan sunan joraya abo kahamno hamyakus kurei সংবিধান ni bo samung bo manoi bo laibuma rikjak hamya tongba aboni bagaino angkai hino je sanmani abo chung jeta kunui tong kunui oro nominated MDC chung tam nabai ukuluk usulnan ba abo hina khasam buskangni salo bo mo thani gai nang samung tangai wan sung bahai mini फाइनाय सालो तो जों जोंनि Tripura ni bagai oro je tongnai Hindu Musulman nini Tripura saya bo tongo ADC go 587 ta village committee ni village ni bisingo sini je borok tongo borok nono सरकार ni sujug subida nogo nogo thang tunai rinan bagai sini joto nule जों खाब्रमai जों samung tangani nango जों samung tangnai